वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल पूछता हूँ, कोई लड़की जेलसी में किस हद तक जा सकती है? शायद रिश्ता ख़त्म कर दे, रोए और मूव ऑन करे। हाँ, लेकिन एक 18 साल की लड़की ने अपनी क्लास फेलो का कत्ल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड चुरा रही है, और कत्ल करने से पहले वो उसे 1 घंटा टॉर्चर करती रही। इसके बाद उसने उसकी स्कल का एक टुकड़ा अपने पास रख लिया प्रूफ के तौर पे। ये जेलसी नहीं है, ये तो कोई शैतानी जुनून लग रहा है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। 13 जनवरी 1995, टेनेसी। सुबह के 8 बजे एक नॉर्मल सुबह थी और ठंडी हवा चल रही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी के रनिंग ट्रैक पे एक कपल जॉगिंग कर रहा था जब उन्हें एक ट्रैक पे खून नजर आता है। वो खून एक ट्रेल की तरह झाड़ियों की तरफ जा रहा था। वो फौरन यूनिवर्सिटी गार्ड को बुलाते हैं, सब मिलकर ट्रेल फॉलो करते हैं और फिर एक लाश मिलती है जो सेमी नेकेड थी, फेस पहचान के काबिल नहीं था, सर की हड्डी टूटी हुई थी और चेस्ट पे छुरी से पेंटाग्राम बनाया गया था। पेंटाग्राम? वही डेविल वाला सिंबल? हाँ, एग्जैक्टली वही सिंबल। पुलिस आती है, क्राइम सीन देखकर उनको भी खौफ आता है, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, ये कोई सडन क्राइम नहीं था, ये प्लान्ड और कैलकुलेटेड मर्डर था। विक्टिम ने फाइट की थी, भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और फिर टॉर्चर किया गया था, वो भी पूरे 1 घंटे तक। 1 घंटा? मतलब कोई रोबरी नहीं थी, बल्कि ये सोच समझ के किया गया था। एग्जैक्टली। बॉडी के पास से एक आईडी कार्ड मिलता है जिस पे नाम था कोलिन स्लैमर, 19 साल की लड़की जो फ्लोरिडा से आई थी, शायद अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सीखना चाहती थी। उसके दोस्त बताते हैं कि वो फ्रेंडली थी, आउटगोइंग थी और जल्दी ही उसने नए दोस्त बना लिए थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी थी। तो सवाल ये था कि ये आखिर किसने किया था। फिर उसी दिन दोपहर को पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचती है, स्टूडेंट से पूछताछ शुरू होती है और फिर एक स्टूडेंट नर्वसली पुलिस को एक नाम बताता है, क्रिस्टा पाइक। वो कहता है कि क्रिस्टा अपनी दोस्तों को कुछ दिखा रही थी, एक हड्डी का टुकड़ा। यानी वो मर्डर करके प्रूफ सबको ओपनली दिखा रही थी। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई ट्रॉफी हो। पुलिस क्रिस्टा के रूम में जाती है और तलाशी लेती है और वहाँ मिलता है उन्हें एक छोटा बॉक्स। उसके अंदर टिश्यू पेपर में रैप था एक इंसानी खोपड़ी का टुकड़ा। DNA टेस्ट होता है और कंफर्म हो जाता है कि ये कोलिन की ही स्कल थी। पुलिस क्रिस्टा को अरेस्ट करती है और वो आराम से सब कुछ कन्फेस कर लेती है, बल्कि वो ना सिर्फ जुर्म कन्फेस करती है, वो हंस हंस के बताती है, मैंने उसे मारा क्योंकि वो मेरे बॉयफ्रेंड के पास आने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ इतनी सी बात पे उसने कत्ल ही कर दिया। कहानी आगे सुनने से पहले हमें समझना होगा कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। क्रिस्टा और टेडरिल दोनों सेम कैंपस में स्टडी करते थे, दोनों का फैमिली बैकग्राउंड भी मिलता जुलता था और दोनों सेटनिज्म यानी डेविल वर्शिप में बिलीव करते थे, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। उसी कैंपस में कोलिन भी आई थी। वो एक फ्रेंडली लड़की थी, सोशल थी, लोगों से बात करती थी, टेडरिल से भी, लेकिन बस नॉर्मल फ्रेंडली बात, जैसे कॉलेज में सब एक दूसरे से करते हैं। तो बेसिकली कोई इंटेंशन नहीं थी, वो बस गपशप करती थी। क्रिस्टा को लगता था कोलिन उसका बॉयफ्रेंड चुरा रही है, उसे प्रोवोक कर रही है और इवन उसे यूनिवर्सिटी से निकालने की कोशिश कर रही है। क्रिस्टा की जेलसी इतनी डीप थी कि वो मर्डर तक का सोचने लगी थी और 11 जनवरी की रात उसने कोलिन को मारने का डिसीजन ले लिया था। क्रिस्टा, उसका बॉयफ्रेंड टेडरिल और उनकी एक फ्रेंड शेडोला, वो तीनों कोलिन को कैंपस से बाहर ले जाते हैं। वो उससे बहाना करते हैं, चलो थोड़ी वॉक करने चलते हैं, सिगरेट पी के आते हैं। कोलिन उनके साथ चल पड़ती है और फिर कैंपस के बाहर एक सुनसान जगह पे क्रिस्टा ने अचानक फाइट शुरू कर दी। उसने कोलिन को धक्का दिया और थप्पड़ मारा। कोलिन कंफ्यूज थी, आखिर हो क्या रहा है, लेकिन क्रिस्टा के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट? मतलब उसको मज़ा आ रहा था? हाँ, उसने बॉक्स कटर निकाला और कोलिन के फेस और बाजू पे मारने लगी। कोलिन चिल्लाई, प्लीज़ मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन क्रिस्टा कुछ सुन नहीं रही थी। कोलिन वहाँ से भागी, लेकिन फिर टेडरिल ने उसे पकड़ लिया और ज़मीन पर धक्का दे दिया। इसके बाद क्रिस्टा ने एक भारी पत्थर उठाया और कोलिन के सर पर बार बार मारने लगी। उसकी खोपड़ी टूट गई 3 जगह से और फिर क्रिस्टा ने उसी पत्थर से खोपड़ी की हड्डी तोड़ी और हड्डी का एक टुकड़ा अपने पास रख लिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके लिए ये अचीवमेंट थी, वो अपनी डोमिनेंस और पावर दिखाना चाहती थी। जब वो कैंपस वापस आई वो स्माइल कर रही थी, वो एक्साइटेड थी, अपनी फ्रेंड्स को बता रही थी, मैंने कोलिन को ख़त्म कर दिया, उसकी रूह को सेक्रीफाइस कर दिया डेविल को, और वो स्कल पीस
سب کو دکھا رہی تھی۔ یار ایک 18 سال کی لڑکی اتنی بروٹل آخر کیسے ہو سکتی ہے؟ کرسٹا کا بچپن سچ میں ٹرامیٹک تھا۔ اس کی ماں ڈرگ ایڈکٹ تھی، باپ مارتا تھا، سیکشول ایبیوز بچپن سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اسے صرف ایک انسان سے پیار ملا تھا، اپنی گرینڈ مدر سے، اور وہ بھی اس وقت مر گئی جب کرسٹا صرف 12 سال کی تھی۔ 15 سال کی عمر تک وہ ڈرگز اور الکوہل کی عادی ہو چکی تھی، اور پھر اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا۔ ایک نیا چانس ملا اپنی لائف ٹھیک کرنے کا، لیکن وہاں اس کی ملاقات ہوئی ٹیڈرل شپ سے۔ وہ 17 سال کا لڑکا تھا جو سیٹنزم کا فین تھا، یعنی ڈیول کو پوجتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے obsessed ہو گئے۔ ان کا ریلیشن ٹاکسک تھا، جیلسی سے بھرا ہوا۔ اور جب کولین پکچر میں آئی، کرسٹا کو لگا کہ وہ اس کا بوائے فرینڈ چرا رہی ہے۔ حقیقت میں کولین کچھ نہیں کر رہی تھی، صرف فرینڈلی تھی، اور اس لیے اس نے ڈیسائیڈ کیا کولین کو ختم کرنا ہوگا۔ مارچ 1996 کرسٹا کا کورٹ میں ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے اگینسٹ ایویڈنس اسٹرانگ تھا۔ اس نے خود اپنا جرم کنفیس کیا تھا، اور اس کے پاس سے وہ اسکل کا پیس بھی ملا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی دوست کورٹ میں بتاتی ہے کہ وہ اس رات گنگناتے ہوئے ڈانس کر رہی تھی جب مرڈر کے بارے میں دوستوں کو بتا رہی تھی۔ کرسٹا کے وکیل نے کوشش کی پروف کرنے کی کہ وہ مینٹلی سک ہے بروکن چائلڈہڈ کی وجہ سے، لیکن جج نے بولا کہ ٹراما سے اس طرح کے ٹارچر کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ صرف کچھ گھنٹوں میں اسے ڈیتھ بائی الیکٹروکیوشن کی سزا سنائی گئی۔ کرسٹا پائک امریکہ کی پہلی لڑکی بنی جسے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اتنی ینگ ایج میں ڈیتھ سینٹینس؟ ہاں، اور وہ ابھی بھی جیل میں ہے، 29 سال سے اپنی سزا کا انتظار کر رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ کہانی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پریزن میں کرسٹا نے پھر سے ایک اور انمیٹ کو مارنے کی کوشش کی۔ پھر سے؟ اتنی بروٹل سزا کے بعد بھی اس نے کچھ نہیں سیکھا؟ وہی تو۔ اور دوسری طرف اس کے وکیل اپیلز فائل کرتے گئے اور کیس لمبا ہوتا گیا۔ اور پھر 2012 میں وہ اسکیپ پلان بھی بناتی ہے، پریزن گارڈز کو برائب کرتی ہے، لیکن وہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ اور اب 1 اکتوبر 2025 کو ٹینیسی سپریم کورٹ نے آفیشلی اس کی ایگزیکیوشن ڈیٹ اناؤنس کر دی، 30 سپتمبر 2026۔ 1 سال باقی ہے۔ تو یہ ایکچولی ہونے والا ہے؟ ہاں، 29 سال کے بعد جسٹس ملنے والا ہے۔ تو یہ تھی کرسٹا پائک کی کہانی۔ سچ میں یار، جیلسی کتنی ڈینجرس ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی، جیلسی صرف ایموشنز اور جذبات کا نام ہے، لیکن مرڈر ایک چوائس ہے۔ ہمیں اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک پل کی بیوقوفی پوری زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا پارٹنر ایکسٹرا کنٹرولنگ ہے، اوور پوزیسو ہوتا ہے اور ایکسٹرا آرڈنری کنٹرول کرتا ہے، تو یہ تینوں ریڈ فلیگز ہو سکتے ہیں۔ اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، آپ بتاؤ، آپ لوگ کیا سوچتے ہو؟ کیا 30 سپتمبر 2026 کو یہ ایگزیکیوشن ہونی چاہیے؟ کومنٹس میں بتاؤ، کیا جسٹس مل رہا ہے یا پھر زیادہ لیٹ ہو چکا ہے؟ تھینکس فار واچنگ۔